अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉक ऑफिशियल में एक मरतबा फिर मोहम्मद इमरान जाफ़िर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग और इसरार से भरपूर है। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग की दरगाह है, हज़रत शेख सादन रहमतुल्लाह अलैह, और जो यहाँ पर उस पर कतबा नस्ब है उसके मुताबिक इस बुज़ुर्ग का जो ताल्लुक़ है वो 674 हिजरी से है। और इन बुज़ुर्ग से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ करामात भी मौसूम हैं और मुख्तलिफ़ मौजज़ात भी मौसूम हैं। ख़ास तौर पर इनकी जो दरगाह है इससे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसकी तामीर किसी इंसान ने नहीं की बल्कि ये फ़रिश्तों ने तामीर की और ये एक रात के अंदर तामीर हुई। इसके अलावा जो है इस दरगाह की एक ख़ुसूसियत ये है कि इस पर छत तामीर नहीं की गई, और जितनी मर्तबा भी इस पर छत तामीर करने की कोशिश की गई उतनी मर्तबा ही छत को अगर शाम तक तामीर किया गया तो सुबह उसे फिर गिरा दिया गया। तो इसके मुतालिक कहा जाता है चूँकि ये तामीर फ़रिश्तों ने की है रिवायत के मुताबिक, इसलिए इंसान इस तामीर में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक जो बात यहाँ पर जो लोग आते हैं बाकायदगी से या जो गिरदनवाह में बसते हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई कि इस दरगाह के अंदर जो है अगर जितनी तेज़ बारिश हो, अंदर सिर्फ़ चंद कतरे रहमत की बारिश के समझे के गिरते हैं, इसके अलावा पानी इस दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। तो आइए चलिए हमारे साथ इस दरगाह को आपको सैर करवाते हैं और मज़ीद इसके मुतालिक जानेंगे। दरगाह में दाखिले से कबल ही हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ हो गई जिनका ख़ानदान सदियों से इस दरगाह के खिदमतगार के तौर पर, मुतवल्ली के तौर पर, खलीफा के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और इनसे हमें वो हक़ाइक़ मालूम हुए जिन बातों का मैंने तज़किरा अभी थोड़ी देर पहले दरगाह की जानिब आते हुए मैंने किया कि इसके मुतल्लिक़ ये रिवायात मौसूम है, मगर इन साहब से मुलाकात के बाद, इनसे गुफ्तगू के बाद यकसर सूरत हाल बदल चुकी है, तो इसलिए नाज़रीन से इनकी गुफ्तगू करवाना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फ़ारूक, और अपने नाम की तरह इन्होंने झूठ और सच का एक फ़र्क पैदा कर दिया हमारे नाज़रीन के लिए, और ये इस वक्त इस दरगाह पर मुतवल्ली, खादिम या खलीफा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि इस दरगाह से मुतल्लिक जितनी भी ये बातें मशहूर हैं कि ये दरगाह फ़रिश्तों ने तामीर की, एक रात में तामीर हुई, या इस तरह से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर ये बहुत मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई इसमें सदाकत नहीं है, सब झूठ है। ये एक रात में नहीं, ये गियासुद्दीन बलबन के दौर में शायद कन्फर्म नहीं है, तकरीबन वही बनता है जब आप ये करें ना, वही बनता है। उस दौर में तामीर हुई थी और ये शहीद हुए थे उनकी जगह, कोई ये फ़रिश्तों की नहीं बनाई गई। अच्छा, ये किस तरह से शहीद हुए? ये अल्लाह की राह में जहाद करते हुए शहीद हुए, मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, ये नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए। जैसा कि उमर फ़ारूक ने हमें बताया कि ये बुज़ुर्ग शेख सादन शहीद इनके नाम के साथ इनकी जो मसार है उस पर जो लौ नस्ब है उस पर हज़रत शेख सादन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ है। तो ये इनको शहादत नसीब हुई और ये मंगोलों के साथ लड़ाई के दौरान और दौरान नमाज इनको शहीद किया गया। हकीकत ये है, और उस वक्त बादशाह गियासुद्दीन बलबन का दौर था और मुल्तान के गवर्नर मोहम्मद कासिम, और उस दौर में इस जगह की तामीर हुई और बाकायदा तामीर हुई। और इसके मुतल्लिक़ ये तमाम बातें, रिवायात अंधी अकीदत का नतीजा है, जबकि ये अल्लाह के इंतहाई वलीउल्लाह और बरगज़ीदा हस्ती और मुजाहिद हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, और शहीद होने वालों को हमारा
کلام پاک بھی کہتا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا عمر فاروق کہ یہ ان کی جو کوئی کرامات کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی کیا کرامات جو مشہور ہیں؟ ان کی کرامات یہی ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں نا یہاں منت مانتے ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہے، اور کافی لوگوں کی ہوئی ہیں۔ اور اچھا یہ بھی جو یہاں کے علاقے میں کسی دوسرے علاقے سے کوئی چوری کر کے آتا ہے نا، یہاں رات کو اندھا ہو جاتا ہے، بالکل صبح ہوتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ تھا، میں یہاں ہوں، مجھے آگے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ پیچھے جاتے تھے پیچھے دیوار تھی، یہیں ہم رکے رہے ہیں ساری رات۔ جیسا کہ عمر فاروق نے بتایا کہ ان بزرگ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ اس علاقے میں یا اس علاقے کے باہر سے اگر کوئی شخص چوری کر کے اس علاقے سے گزرتا ہے یا اس ایریے میں آتا ہے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ اپنی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور صبح وہ پھر پکڑا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے آگے دیوار آ گئی، مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے آستانے بعد از وصال بھی مرجع خلائق رہتے ہیں اور ان کے آستانوں سے فیض جاری رہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ان سے متعلق باتیں تھیں وہ باتیں جو سنی ہم نے بھی سنی اور آپ لوگوں سے بھی تذکرہ کیا، اس بارے میں کوئی مصدقہ جو ہے ہمیں حتمی طور پر کسی نے اس کا متعلق نہیں بتایا۔ البتہ عمر فاروق جو یہاں پر خلیفہ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں اس درگاہ پر، انہوں نے بتایا کہ اس درگاہ کے اصل حقائق یہ ہیں، اور یہ جو ہے نا ایک ایسے بزرگ ہیں جن کے 6 اور بھائی بھی ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، تو وہ ان سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ وہ کون کون سے بزرگ ہیں۔ جی پہلے نمبر پہ ہیں مخدوم عبدالرشید حقانی، جو ان کے بڑے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، مخدوم رشید والے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں شیخ عبد الرحمن، شاید وہ بھی ملتان میں یہیں کہیں بن بوسن سلار بین یہیں کہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے نمبر پہ ہیں بابا طاہر زہر خان پر بگا شہر۔ چوتھے نمبر پہ حضرت شیخ صدن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہیں میاں محمد موسیٰ رحیم یار خان میں، ٹھیک ہے نا۔ 6 نمبر پہ ہیں ڈیڈا لال، ان کو بولتے ہیں، نام ان کا نہیں کلیئر ہمیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ 7ویں نمبر پہ ہیں مولا فقیر، اس کو کل الفقیر المعروف ملا فقیر، 18 قیدی کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو ہے ان بزرگ کے 6 اور بھائی بھی، وہ بھی بزرگان دین رہے ہیں۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ بزرگان دین کی سوانح حیات کو پڑھا جائے، ان کی زندگیوں کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، کیونکہ ان کی زندگیاں اسلام کی تعلیمات پر صرف ہوئی تھیں۔ ان سے بلا وجہ کی من گھڑت باتیں موسوم نہ کی جائیں۔ تو مزید ایسی دلچسپ اور اچھی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاک آفیشیل کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔